मर्डर जायना बट डेथ बाय नेग्लिजन्स 304A लागपा शकता एंड ही शुड बी बुक्ड फॉर दॅट. लायसन्स कॅन्सल करून मुगे वचन इट इज टू लाईट अ पनिशमेंट बट द पुलिस शुड book him under it is very clear case of not only rash and negligent, I would say it is a reckless driving leading to death, so he should be booked for that. एक इनोसेंट मनीस एक इनोसेंट हे अननेसेसरी म्हणजे कसलोच ताजो फॉल्ट नासतना ताजो लायफ गेलो. आनीक आता आम्ही जेन्ना एक्सिडेंट्साचे हे पळयता फ्रॉम 1st of January 24 till 22 फिगर्स दाखयता की 50 जाण हे जाल्या म्हण मेल्या म्हण आमचे गोंयच्या रस्त्यार. आनी दुसरें म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार हे आतां एक्सिडंट जो स्पेसिफिकली मांडवी ब्रिजाच्या एक्सिडंटाचे जेन्ना उलयता जाल्यार गव्हर्मेंट म्हणटा की तांणी रिकमेंड केला फॉर कॅन्सलेशन ऑफ हिज ड्रायव्हिंग लायसन्स. हे रिकमेंडेशन एक याद दवरपा जाय. कॅन्सल जातले ना जातले ते थंय जाले पूण हो जो आसा एक कोणाचो लायफ गेल्लो आसा. इट इज एज गुड एज अ मर्डर म्हणल्यार आतां इट मे नॉट बी इंटेन्शनल बट द मॅनर इन वीच द ड्रायव्हर हॅज एक्टेड बाय गोईंग ऑन द रॉंग सायड एंड नॉकिंग डावन समबडी कोणा सामके रॉंग सायडीन वचोन मारलो म्हणल्यार एक मर्डर सारको जाल्ले म्हणून जाता. इनफॅक्ट एक तेका मर्डराचो क्लॉज लावपा जाय मे बी अनइंटेन्शनल बट पयलीं सद्या कोणाचो फोन केला ताणें रॉंग सायडीन वचोन सो ताका मर्डर चार्ज कित्याक लावचो न्ही हो आमचो प्रश्न जाता. आनी लावपाकूच जाय अशें सांगपा म्हळ्यार. सेकंडली आतां रेंट अ बायक रेंट अ कार इतले एक्सिडंट्स वाडला कित्या खातीर कित्याक जे ट्युरिस्ट येता हांगा तांकां दिसता की हांगा सगळे फ्री सो एब्यूज करता जे हे फेसिलिटीज एवेलेबल आसात कार बायक रॅश चलोवन पिवन चलोवन आनी इनोसेंट जीव वयता. इवन ते 50 जे लोक मेल्ले आहा ते फाटले 1.5 म्हयन्याक जाल्यार तितूंतले मेजॉरिटी हांव सांगपाक शकता की दे आर इनोसेंट. तांचो कसलोच फॉल्ट नासतना ते मेले ते जावन गेला समजला. कित्याक रॅश चलोवन नेग्लिजंटली चलोवन बोलत्याकूच मारून उडयला कांयच फॉल्ट नासतना तशें मेजॉरिटी सांगपाक म्हळ्यार हांव म्हणपाक शकता कित्याक हांव ऑब्जर्व केलें जाल्यार. सो असले टायमार जे हे भाशेन हें करतात तांकां स्ट्रिक्ट हें दिलें बगर पनिशमेंट दिलें बगर हें उरपा जावपा ना. म्हाका दिसता आतां मुखार वयता म्हणजे जाल्यार दिसा एक जावपा लागतलो आमकां. सो स्ट्रिक्टली हाजेर हें घेवपाकूच जाय एक्शन घेवपाकूच जाय गव्हर्मेंटान आनी नॉट जस्ट बाय रिकमेंडिंग कॅन्सलेशन ऑफ लायसन्स आनी कॅन्सलेशन ऑफ लायसन्स ऑल्सो फॉर हाव लॉंग. फायनली तो अपील करतलो आनी कितें करतलो ताका लायसन्स मेळटलें. बट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दीस इव्हेंट वेरीन ही हॅज रॉंगली taken away the life of somebody, innocent person, he should be booked under murder. It is as good as a murder. I'm strongly दिसता आनी होच क्लॉज लावपाकूच जाय तांकां आनी मागीर कोर्टान हें जाय तो हें घेवन दी नियाळ घेवन दी. पण जस्ट बाय रिकमेंडिंग cancellation of license is not this thing punishment for such offender. The question that is being posed is that whether the license should be cancelled, whether the driver should be charged for murder. म्हाका दिसता हो टायम हे चर्चा करपाची न्हू. सदांच एक्सिडेंट जातकूच हीच चर्चा चलता. हें करूंक जाय तें करूंक जाय ताका हो करूंक जाय ताका अशी पनिशमेंट दिवंक जाय. गव्हर्मेंट अधिकारी जी आसात टू चेक द रोड रेज that is going on, ते खंय आसात. ताका मर्डर कोण लिगल charge him for murder. Do you think any court is going to convict him for murder? So why are you making sensation of all these things? आयता प्रश्न आसा कोण मेला पळय ताजो पुत्तू बाबड्याक गावता पुत्तू ते family. The question is how do we stop these road accidents taking place and the buck stops at the steps of the government. What are the authorities doing? What are the transport department doing? Are there proper basic road signs? Are there proper check on the driving that is done by breaking the law? Every driver knows that if he is caught for breaking the rules, he can get off. ते पळयतात आरटीओवाले ते म्हणटात आरसी बूक दाखय. आरसी बूक दाखयल्यार ते म्हणटात ती पेज मिसींग आहा मरे भितर. तो म्हणटा ना सर सगळी पेजी आहा.
ती पेज मिसिंग म्हणून ती नोट घालूं ना भितर तिका दिवपाक मागीर अशें बरें गेले सर वॉस सो अशें जरी तर चलना there is no question of making post-mortem. By making post-mortem of the accidents that has happened, which is not going to serve the purpose, चोर post-mortem झाले आता solution येऊन जाय. And very strict solution from the government that to see that no accidents can take place because the rules, the signboards, the blind bends, or what do you call it, blind curves, all this is put in place so that accidents do not happen. By arguing whether his license should be cut or he should be charged for murder, and one of the most important things is have special courts to try only traffic offences which should be settled within 15 days, one or other, and every day it should be on the news. X license is cut, this one has been arrested for 8 days, something has happened. Unless this happens every day on the news, that somebody or the other is pulled up very severely for having broken the rules in driving, only then this may come to a stop. Thank you. So आज ॲक्सिडंट जाता इथे गोंया एक सारखी सांगपा म्हळ्यार एक कॅपिटल एक जाला ॲक्सिडंट कॅपिटल म्हणून गोंया एक कॅपिटल एक नांव म्हूण दिला सारके ट्रॅजिक सारके दुखेचे सारके हार्ट इट्स व्हेरी सॅड चलत ते हांगा गोंया वयताय थिंगा ॲक्सिडंट काल आमगेले कोलवा देखून आयज सकाळी कोलवा देखून एक सेल्फ ॲक्सिडंट जाल्या कोण युथानू एक माडाची मारल्या पूण रेंट कॅब जो चलता गोंयान तेंचे गव्हर्मेंटान थोडे एक तेंचे ध्यान दवरची एक पॉलिसी नाजाल्यार एक काय ना एक फॉर्म्युला एक प्रपोज करची की जेन्ना एक आमचे गोंयकार तेमगे गाडी दिताय रेंट कॅब एक भायल्या मनशाक जावं ते हुंयचे जावचो गांवचो तेंकां हरें जोरी चलोवपाक कोटा ड्रायव्हिंग लायसन्स घेवप चलोवपाक कोटा कित्याक चड कोणी रेंट कॅब गाडी कोण चलयताय ते ड्रिंक मान चलयताय हेजे आतां आमकां सोल्युशन कितें तो एक गव्हर्मेंटान चोवपाक जाय जो मनीस ड्रिंक मान गाडी चलयतलो तो मनीस गाडी मुक्तलोच नाल्यार कोणा मातलोच आतां एक एग्जाम्पल म्हणटा पयर आतां मांडवी ब्रिजचे एक्सिडंट जाल्या आतां हांव आयकता ते भाशेन ते जो मनीस मेला तेका कितें कंपेन्सेशन दिल्या फॅमिलीचे मनीस मेल तो तेगे फॅमिलीक एक उण जालो मोगाचो भुरगो पूण एमकां तो चलयत तेका होकोच तेगे हांवें आयकिल्ले ते भाशेन तेगे होकोच गाडयेचो लायसन्स कॅन्सील केलो म्हूण आयकलाय हिंगा जास्टीस बी जाता हिंगा जास्टीस जायना ही एक मर्डर केस जाल्या पूण इतू इजिली तो आतां तो थिंगा तूं एक भायर सरला तो भुरगो तो माल तो एक 2-3 दिसांनी भायर सरतलो मागीर हिंगा उपाय कितें तेज लागून रेंट कॅब म्हणटाय ती हांव म्हणा ही नाका म्हूण हेजे आमकां गोंयचे लोकांक एक रेव्हेन्यू मेळटा एम्प्लॉयमेंट अशें पूण तेच भाशेन दुसरे सायड चोयल्यार एक एक्सिडंट एक प्रोन जाल्या ही रेंट कॅब घेवन गेले एक कोण चलयताय ते सो आय ओनली रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू फॉर्म्युलेट अ पॉलिसी सगळे रेंट कॅब कोण आहाय ते तेमकां घेवन बसप एक बसपा एक सिटींग करची आनी एक डिस्कशन करची की कितकोन आमी हे कमी करूं जाता ओ कितकोन आमी हे एक्सिडंट ही दुर्घटना जे जाता ते आमी बंद करूं जाता कित्याक जोरी तर आमी जोर तर म्हाका एक रेंट कॅब गाडी आहा हांवें तुका दिली गाडी तुका घेतरी गाडी मुको तुवें गाडी घेतरी म्हजी कांय गुन्यांव ना हांव ते आमगे गोंयकाराचे कांय गुन्यांव करूं जायना शकना पूण हिंगा पुलिसांनी ट्रॅफिकांनी तेच भाशेन गव्हर्मेंटांनी चोवपा जाय की एक पारी एक मनशान हाती घेयली गाडी तो मनीस मुखार वचून एक बाराची वचून ड्रिंक मारली आनी आजून चलयतलो तेजे एक वॉच डॉग दवरूं जाय आमकां आनी जाते भाशेन आनी CCTV घालचे रस्त्याचे आनी पुलीस रेंट कॅब गाडी जो चलयताय तेमकां एक थोडे आडायन चोवची की हो मनीस ड्रिंक माना अल्कोहोल मिटर
जायते भाशेन करूं जाता ते लागून एक कॉम्युनिकेट करची कितें आमकां एक 5-6 दीस एक घडाघड एक्सिडेंट जाता ते दुख जाता कितें आमगे मोगा लोक मता मनीस भायलो जावं गोंयच जावं मनीस तो मनीस मरता आनी हे दिसान चोवपाक गेल्यार आमगे गोंयकार चड मेले कोणा लागून चिंतपाक जाय गव्हर्मेंटान.